दोस्तों आपण समस्त को एम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत। टिके वीडियो लेंदी ही पारे किंतु गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय जो योजना रही शिक्षक नियुक्ति कहतु आरटी इम्प्लीमेंटेशन कथा कहतु अपर प्राइमरी लेवल विषय भित्तिक शिक्षक नियुक्ति कहतु प्राइमरी लेवल क्लास वाइज शिक्षक माने प्रति स्कूल परीक्षा अन्यून 6 जन शिक्षक नियुक्ति एवं बाछी बाछी शिक्षक आपणकर गुणात्मक शिक्षक कथा कहूँ ता सहित शिक्षक मानकर जो मानदंड वृद्धि विद्यालयर आपणकर कौन कौन नुआ नुआ इंफ्रास्ट्रक्चर करा ता सहित रात्रि जोगाठू माली ठू आरंभ करी क्लर्क पर्यंत विद्यालय को जोगे दिया प्राथमिक स्तर से व्यवस्था पूरा कंप्लीट देखिए निश्चित भाव में आपणकर आउ कौन डाउट रहिबो नाही जे आगामी दिन में प्राथमिक स्तर जो शिक्षा रही से उन्नति आसवा जाउछि। प्रथमे देखो पंचायत स्तर में गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय अर्थात ए जानीपारे प्रति पंचायत रे गोटे लेखा स्कूल एटी करा जिवो। तो प्रथमे देखो वार्ता आपणकर छाड़ू मुख्यमंत्री गोदावरी मिश्र वार्ता किंतु प्रथमे नजर पकातु आपणकर स्कूल गोटे मॉडल भाव ए स्कूल आपण को गोटे मॉडल आपणकर भाव आपन जो देखिए आपण को अनुभव हम यह केवी रे समान पैटर्न ने मोर मन अच्छी जिते सारा केवी मुझे देखी आगे फ्लैग आपणकर पोडियम देन आपणकर गोटे एंट्रांस पॉइंट ये थी तो सामने गोटे आपणकर फ्रंट बिल्डिंग ये थी साइड बिल्डिंग एंड तापर आपन टेनिस कोर्ट बाकी वगैरह ये सब जिनस थाए तो यहाँ से पैटर्न ही फॉलोअप करा जाई पारे। नेक्स्ट हूँ गोदावरी मिश्र आदर्श उद्देश्य आपणकर पुरदृष्टि ये सब आप जानी आपणकर शिक्षार समानता भित्तिभूमि विकास ये सब जिनस अभिभावक गोष्ठी सहायता बहुभाषी शिक्षा आपण बहुभाषी शिक्षा आपण प्रोवाइड कराई जो थे कि आपणकर स्टेम वृत्तिगत कौशल आपणकर जो वोकेशनल एजुकेशन आम कहूचे बहुभाषी शिक्षा माने मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आपणकर अपर प्राइमरी लेवल अच्छी से विषय भी सरकार कहते कथा भी लिखाई देखे आपन को एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानकर दक्षता विकास पंचायत स्तर में विद्यालय स्थापन करा प्रति पर्याप्त जमीर उपलब्धता को निश्चित करा शिशु वाटिकार अष्टम श्रेणी जमी सरकार जोगे देवे पंचायत स्तर में स्थापन हो प्रति पंचायत रे गोटे शिशु वाटिकार रु अष्टम श्रेणी पर्यंत ये निरंतर व्यवस्था रही विद्यालय शिक्षा 2020 अंडर आसूची विद्यालय शिक्षा व्यवस्था जनजाति पिलांई बहुभाषी शिक्षा व्यवस्था करा ओडिया माध्यम शिक्षा व्यवस्था करा शैक्षिक एवं सहशैक्षिक नाच गीत अभिनय क्रीड़ा सौंदर्यमूलक धंदामूलक शिक्षा कार्यक्रम उपरे समान गुरुत्व दिया खाद्य पुस्तक पाठ्य सामग्री एसबुरे सुविधा जोगे दिया शिक्षार्थी मानकर नियमित स्वास्थ्य परीक्षा करा स्कूल कैंपस रे तो अर्थात ये जो एक्स्ट्रा टास्क आसला टास्क करिवो कि तापाई भी आम देखा किए एनगेज हे अभिनव शिक्षादान कौशल व्यवहार करा रूपायन आपणकर आपन जानी फास्ट आपणकर 100 समथिंग स्कूल नियाई रेस्ट आपणकर 22 स्कूल आपणकर 29 में सुधा दिजाई बोली कहुई ये कौन कौन रही देखु विद्यालय जमती स्मार्ट टीवी आसवाबपत्र शिक्षण सामग्री पठन गृह आसवाबपत्र ये सब रही प्रत्येक श्रेणी पे गोटे क्लास एटलिस्ट प्रत्येक श्रेणी पे गोटे क्लास माने शिशु सेविकारु शिशु बाटिकारु आरंभ कर अष्टम माने 8टी श्रेणी पे आपण 8टी शिशु बाटिका 9टी आपण 9टी अन्य क्लास रहिबो ता सहित ऑफिस अलग डिफरेंट स्मार्ट प्रकोष्ठ रहिबो स्मार्ट श्रेणी प्रकोष्ठ रहिबो विज्ञानकार रहिबो प्रत्यक्ष आपणकर प्रकल्प कक्ष जोटा रही प्रोजेक्ट वर्क भाषा प्रयोगशाला भी रहिबो पाठागार आउ लाइब्रेरी पठन प्रकोष्ठ भी रहिबो जो पिला बसी पढ़िबे डिजिटल लैब रहिबो जोटा कि पिला ऑनलाइन एक्सेस कर पारबे कंप्यूटर लैब हम कहूँ जोटा शिशुप्रिय क्रीड़ा क्षेत्र मुक्ताकाश व्यायामशाला रहिबो
औषधीय पोषण बगीचा रहिबो जोटा कि किचन गार्डन पूर्व कहउतला एबे पोषण बगीचा बट सेटा यदि कैंपस कराना जीवो तार जत्न पई लोक पर्टिकुलर काहा उत्तरदायित्व न रखा जीवो ताहले से जिंस रहि परिबोनी किंतु व्यवस्था रहिछि माळी रखिया पई मु देखिबे आपण गणित विज्ञान पई आपणकर गणित विज्ञान पार्क इत्यादि रहिबो एई सब गला आपण देखिले एई सब आपणकर डिटेल आपणकर दिया है परवर्ती मुहूर्त ता सहित विद्यालय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो रही फाउंडेशनल स्टेज ताकू मजबूत करा खेलना आधारित क्रीड़ा आधारित शिक्षा गुरुत्व दिज्व एवं चिंतन कौशल को प्राधान्य दिज्व बाकी पाठागार बगीचा षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पे धंदामूलक शिक्षा उद्योगी शिक्षा व्यवस्था करा अत्याधुनिक शिशु केन्द्रिक मूल्यांकन मानदंड को व्यवहार कर पिला वैपरीत्य करा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करा टेक्नोलोजी व्यवहार करा दक्षता शिक्षण फलाफल को आधार करते मूल्यांकन करा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एटा शिक्षक माने अभिभावक मान सह शेयर करेंगे बाकी रहा शिक्षक नियोजन जो मैंने विद्यालय सफल रूपायन करेंगे से निजुक्ति नियोजन करा से अनुसार वृत्तिगत सामर्थ्य विकास को अग्राधिकार दिज्व एवं आपण को स्पेशल स्टाइपेंड दिज्व गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय कम कर शिक्षक शिक्षयित्री मानकर दरमा अन्य प्राइमरी स्कूल कम कर शिक्षक शिक्षयित्री मानकर दरमा सह सामान हेबनी मुझे देखी मुझे कहूनी यही लेटर कहूँ प्रारंभिक वर्ष में जो ब्लॉक रे विद्यालय खोल से ब्लॉक रे कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री मान मध्य गोदावरी मिश्र प्राथमिक विद्यालय गुड़िक शिक्षक शिक्षयित्री चयन कराई डेप्यूट कर ट्रांसफर कर जहाँ भी कर देन रही आपंकर शिक्षक शिक्षयित्री मानक चयन निमंते किए करेंगे ना डीओ करेंगे डायरेक्टर आपंकर प्रिंसिपल करेंगे से ब्लॉक बीओ रही दायित्व जन प्रशिक्षक करेंगे जी सीनियर प्रशिक्षक आपंकर ब्लॉक दायित्व अच्छा बीओ करेंगे आदर्श विद्यालय आपंकर ब्लॉक रे जो ओएवी अच्छी तार जो अच्छा प्रिंसिपल सी करेंगे एवं ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण से जन मनोनीत प्रतिनिधि को नहीं कमिटी गठन करेंगे बाकी रहा आवश्यक स्तर विद्यालय आपणकर जो शिक्षक शिक्षयित्री मानक आर्थिक प्रोत्साहन फाइनेंशियल इनिशिएटिव दि माने एक्स्ट्रा आपण को पेमेंट दिज्व जमती हाई स्कूल 4200 ग्रेड पे टीजीटी ओएवीएस 4600 ग्रेड पे टीजीटी से भाव में आइदर टीजीटी अंतर हो ना किसी गोटे कंसुलेटेड आपणकर इनसेंटिव हो यहाँ आपन को मिल नेक्स्ट हूँ केते शिक्षक शिक्षयित्री नियोजन हेबे ना 2009 शिक्षा अधिकार आईन अनुसार आम शिशु सेविकारु शिशु वाटिकारु पंचम श्रेणी पर्यंत अति कम रे 6 जन शिक्षक शिक्षयित्री काम करेंगे कहीं 6टा क्लास अति कम रे अति अधिक अधिक हम एवं जदि शिक्षार्थी संख्या अधिक थाए प्रत्येक श्रेणी 30 रु अधिक तेबे अधिक शिक्षक शिक्षयित्री नियोजन करा षष्ठ अष्टम श्रेणी पर्यंत विषय भित्तिक शिक्षक नियोजन करा सब्जेक्ट टीचर प्रति सब्जेक्ट जन टीचर जोटा कि शिक्षा अधिकार आईन आसूची तो मु कहवा कथा गोटे जिन मो मन में प्रश्न आसूची सरकार कौन चिंता कर शिक्षा अधिकार आईन टा केवल कौन गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय अन्य प्राइमरी स्कूल कहीं इम्प्लीमेंट हेनी नेक्स्ट होती आपणकर यही विद्यालय गुड़िक पूर्णकालीन शिक्षक शिक्षयित्री नियोजन कर पूर्णकालीन आपण कहले कहीं टेम्परारी रही पुणी पूर्णकालीन कौन आउ तो टेम्परारी रही जूनियर टीचर रेगुलर हे आपन तो रेगुलर पोस्टिंग देवे तेणु पूर्णकालीन तो समस्ते हेले ना एवं एतद व्यतीत जन लेखाएं कला संगीत शिक्षक शिक्षयित्री जो मैंने वर्तमान डिमांड कर रेगुलर हवा भी आवश्यक क्रीड़ा शिक्षक शिक्षयित्री 2 जन आपणकर ईसीसी जो मैंने ईसीसी तालीम प्राप्त शिक्षयित्री अर्थात जो मैंने ईसीसी कोर्स करिसेंती पुओ पिला को सरकार नियुक्ति देवे ना शिक्षयित्री को देवे ठीक अच्छे कंप्यूटर शिक्षक शिक्षयित्री नियोजन करा वर्तमान जी स्कूल नुआ प्रोजेक्ट हिसाब से नियाई सेठी ईसीसी शिक्षक शिक्षयित्री कला शिक्षक शिक्षयित्री आपणकर क्रीड़ा शिक्षक शिक्षयित्री और ता सहित कंप्यूटर शिक्षक शिक्षयित्री चाकरी पाइबे से योग्यता चाकरी शर्तावली और दरमा संपर्क में विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण निष्पत्ति नेबे किंतु कहाई जेतु पूर्णकाल नियोजित दिज्व अर्थात आप रेगुलर अपॉइंटमेंट पाइबे से हुए तो आपंकर स्पेशल रिक्रुटमेंट भी बाहरी पारे नेक्स्ट होची शिक्षक शिक्षयित्री कार्यदक्षता विद्यालय कार्य परिचालना करा जोटी कि आपणकर पिला माने अतिरिक्त शिक्षादान समय विनियोग करेंगे और बाकी आपणकर शिक्षाधिकार आईन 2009 आपणकर धारा 29 अनुसार
ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଅଣଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଗ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଟକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ NCERT IIM IIT ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଫିଜିକାଲି ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ତରକ ଏବଂ ସହାୟକ ଆପଣଙ୍କର CRC ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହାୟତା ତାଙ୍କର ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ବାକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହାୟତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗବେଷଣା ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଏଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ, କଳା ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ECC ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ସ ବା DCC କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଟିମ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହାୟକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲର୍କ ଆମେ କହୁଛେ। ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳ 2 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ମାଳି 2 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। 4th ଗ୍ରେଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅତିକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବେ। 3 ଜଣ ଥିବେ ଅତିକ୍ରମରେ ଜଣେ ମହିଳା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନେବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରାଇବା ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ବି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆଣି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବାହାରୁ ଆଣି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ? ନା ନା, ଏଇଟା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ। ବାହାରୁ ଆଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ ମାନେ ଆର ଅକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆ ଆର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ। ମାନେ ଏଇଟା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ରଖୁ ବା ବିଓ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଚିକା ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ। କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେବ? SLDC ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେଇ ୟାକୁ ନଜର ରଖିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ବି କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇ କମିଟି ବି ନଜର ରଖିବ। ଆଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗୋଟେ ବି କରାଯିବ, ସେଠି ବି ନଜର ରଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ, ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିବେ। ସ୍କୁଲର ସିନାରିଓ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପର ସିନାରିଓ ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯାହା ଯାହା ଅଛି IT ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? 2 ଜଣ IT ପ୍ରଫେସନାଲ୍, 2 ଜଣ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍କୁ ବାହାରୁ ଅଣାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛେ ଆମେ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜଣେ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଅଧିକାରୀ ଥିବେ, OES ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସମର୍ପିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁକି ଏଇଟାକୁ ମନିଟର କରିବ, ସିଭିଲ୍ ୱାର୍କ ମନିଟର କରିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ ହେବ, କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ତାକୁ ମନିଟର କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସେଲ୍ ବି ରହିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 5ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଠୁ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ରହିବ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାତ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ, 12ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଭବନ ରହିବ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୋଠରୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କକ୍ଷ ଗୋଟେ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କକ୍ଷ ରହିବ ଗୋଟେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧାରଣ କକ୍ଷ ରହିବ, ସୂଚନା ସଞ୍ଚାର କୌଶଳ ବିଭାଗ ICT ଲ୍ୟାବ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଖେଳ କୋଠରୀ ଗୋଟେ, ଇନଡୋର ଗୋଟେ ରହିବ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କୋଠରୀ 2ଟି ରହିବ, ତନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୋଟେ ରହିବ, ଗୋଦାମ ଗୃହ ଗୋଟେ ରହିବ,
ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଠରୀ ଗୋଟେ ରହିବ, ଭୋଜନାଳୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଗୋଟେ ରୋଷଗୃହ ରହିବ, ରୋଷେଇ କିଚେନ୍ ରହିବ, ବାକି ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ରହିବ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଭଣ୍ଡାର କକ୍ଷ ଗୋଟେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରୁମ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୋଟେ ରହିବ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ରହିପାରିବେ, ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ଆବାସ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହିବ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ହେଲା ଏଇଟା। 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବ, ସେମାନେ ରହିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଠି 2 BHK ରହିବ, 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ରହିବ 17ଟି, 2 BHK ରହିବ 15ଟି ଏବଂ 3 BHK ରହିବ 2ଟି। 2 BHK ମିନ୍ସ ଦୁଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍, ବାଥରୁମ୍, ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ଏସବୁ ରହିବ, ଭଲ ଜିନିଷ। ମାଳି ପିଅନ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ରହିବ। ଅଣଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗୃହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ। ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଯଦି ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଯେଉଁଟା ରହିବ, ବହୁମୁଖୀ ଗୃହ ଗୋଟେ ରହିବ ଯେଉଁଟା ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଲ୍ୟାବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରହିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡିଜାଇନିଂ କରାହେଇଛି ଏଠି। ଏବଂ ଭାଷା ସାମାଜିକ ଲ୍ୟାବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବ। ଏବଂ ପାଠାଗାର ପଠନ କକ୍ଷ ଗୋଟେ ରହିବ, ସାଧାରଣ କକ୍ଷ ଗୋଟେ ରହିବ, ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ରହିବ, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ କକ୍ଷ ଗୋଟେ ରହିବ, ଶିଶୁପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ରହିବ, ପାଚେରୀ ଫାଟକ ରହିବ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିବ 1.5 ଏକରର ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କରାଯିବ। ଉଦ୍ୟାନ ବି ରହିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନକ୍ସା ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁସାରେ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ରହିବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ରହିବ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କେଉଁଠି ରହିବ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ, କେଉଁଠି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲନ୍, କେଉଁଠି ରହିବ ସ୍କୁଲ, ଏସବୁ ଏଇ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ହିଁ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯଦି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଏଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯଦି କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଗରିବ ପିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସାରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ମାଗଣା ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।